अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कॉलेज के ही पूर्व छात्र योगाचार्य शुभम ने सभी को यहां पर योग कराया। वहीं इस मौके पर यहां कॉलेज के एनसीसी कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट गणेश रजक, कॉलेज के एनएसएस प्रोजेक्ट ऑफिसर आशीष गोराई के अलावा कॉलेज के तमाम विद्यार्थी और अन्य शिक्षक तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वहीं इस बारे में गणेश रजक ने अपने वक्तव्य रखे। नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट गणेश रजक, एनसीसी कंपनी कमांडर, त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज। हमारे साथ एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं, आशीष सर हैं, मोनालिसा मैडम हैं और सरबिंदु सर भी हैं, दिग्विजय सर भी हैं। हम लोग टीडीबी कॉलेज की तरफ से योग दिवस के इस शुभ अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से जो योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसका आयोजन हम लोगों ने मिलकर किया। इसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी हैं और एनएसएस के वॉलंटियर्स भी हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 110 स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर टीडीबी कॉलेज की तरफ से एक योगा योगाभ्यास हम लोगों ने किया है। हमारे बीच योग गुरु शुभम सर भी हैं, जिन्होंने योग प्रोटोकॉल जो है आज का, उसको पालन करते हुए हम लोगों को योगाभ्यास करवाया है। বিচক্ষণ করে দেখি আমাদের যোগেশ্বর হচ্ছেন কি না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর দেবাদেব ভোলা মহেশ্বরকে ফাউন্ডার অফ যোগা বলা হয়। উনি যোগের সৃষ্টিকর্তা, দেবাদেব ভোলা মহেশ্বর। তো গীতাতে ভগবান কি বলছেন, যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্তা ধনঞ্জয়া সিদ্ধ অসিদ্ধ সমভূতা সমত্বং যোগ উচ্চতে। হে অর্জুন, তুমি সিদ্ধ অসিদ্ধকে সমত্ব করে তুমি যোগ করো, যোগী হও। যোগ বলতে কি না, যোগ বলতে এই যে কিছু আসন করে দিলাম, প্রাণায়াম করে দিলাম, এটার নাম যোগ নয়। যোগ বলতে কি না, যোগ বলতে আমাদের একের সাথে অপরকে নিয়ে চলা, তার নামেই যোগ। সিদ্ধ অসিদ্ধকে সমান করে যে একসাথে চলা, তার নামেই যোগ। আমরা যে কর্মক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, কর্মক্ষেত্রে যে আমরা কিভাবে সিদ্ধি প্রাপ্তি হবে বা আমাদের যে কোনো দিক থেকে যে আমাদের সিদ্ধি প্রাপ্তি হবে কি হবে, তার নামেই যোগ। ভগবান মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকর্ডিং টু গীতা অনুসারে আজকের প্রজন্মকে কি বলবেন, মানে যোগা করার জন্য কি বার্তা দেবেন? সমস্ত দেশবাসীর কাছে আমার একটাই মানে অনুরোধ বলতে পারি বা অনুরোধ। টিডিবি কলেজ, এনএসএস, এনসিসি আমরা 21শে জুন এই ধরনের একটা শিবিরের আয়োজন করে থাকি। এই বছরও আমাদের সাথে এসছেন শুভম স্যার এসছেন। উনি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন যোগা কিভাবে করা দরকার, তার এর উপযোগী থেকেই সেই সমস্ত কিছু সম্পর্কে বলেছেন। এবং আমার মনে হয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সমস্ত মানুষকেই এই যোগার আশ্রয় নেওয়া উচিত, যোগা প্র্যাকটিস করা উচিত। কারণ যেভাবে আজকে পেস্টিসাইড বা বিভিন্ন আমরা যে সমস্ত খাবার খাচ্ছি এবং যেভাবে আমাদের শরীরে রোগ জ্বালা বেড়ে চলেছে, সেক্ষেত্রে যোগা একমাত্র মাধ্যম হতে পারে, একমাত্র উপায় হতে পারে, যার মধ্য দিয়ে আমরা রোগ নিরাময় বা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।